Sunog guys, sunog. Yan, ang daming abo. Nasunog yung palayan nata doon guys dito sa Bacoor, Cavite. May Nyugdos. Malapit lang yun, may signal doon po, sir. Ayan. Good afternoon sa inyo mga kaibigan. Yun. Bandang doon. Hindi na kami lumapit doon. Masakit sa mata. Ang sunog. Ayan o, liliparan yung mga abo. From CR Tracking, Mike Pandita. I love you guys. Ayan guys, oh, laki no. Maliit lang yan guys, maliit lang. Maapaw yung abo, saka yung usok, yun.